ndị bụ anyị abịakwa m ọzọ tata. Ada creation back to nature. Biko ụmụnne m, ọ ka m gwuru ka m si wee si ngiri Igbo nni tata ka a na-akpọ plantain porridge, mana m mme ya ngiri Igbo. Ihe nji wee sie bụ green beans, green pepper, carrot, spring onions, catfish amịla amị with plantain, ụkpaka, ogiri Igbo, ose na nnu. Ejechasị m nnọọ wee bata wee sị ka m dakọwalị ya ụmụ m, dakọwalị ya di m n'ụdị ife ọ na-alaiki. Onye nwekwa onye na-asọ nni ụdị ife a ka ị kwesịrị ndị na-emekọnatala onye afọ. Ọ na-eli very healthy. Isi bi esichasị ya wee were ụkpaka na ogiri Igbo wee gwọkọọ ya. Ihe nji wee kpọọ ya ngiri Igbo food bụ na plantain nke ndị be anyị na-akpọ jioko ka eji wee sie wute ụkpaka nke a na-akpọkwa ụgba, wute azụ ọkpọnkọ. Anyị ma na azụ ọkpọnkọ catfish nọ na-amịzị ya amị na ogiri Igbo magi adọkwa ya na nnu, wee werezie carrot, green beans, green pepper na spring onions wee sie ya, wee tie ya obele mmanụ na ya ka ọ dị, wee gwọghakọbe ya wee gwọghakọchachachachasị ya ifekwa ka ọ dị ka a na-agwọghị ya. Hey, ọ gịnị na-afịọ ọka ife lachasị amị. Ekupụtabe egwu nke ndị oyibo na-akpọ dishin, ya ka m na-edishizi kịta, edishibego me out. Efu ka o si aga selele welele, etu a ka ọ ya abịa ilibili chachachasị ya, wee were ezigbo mmiri bụkwa mmiri dị na friji room temperature, wee ṅụọ ya, ahụ ga-enwe jụọ oyi, iwee dị nazi ya na lalụla ịlalụzi ya ka nwa amụrụ ọfụ. Ọ gịnị na-afịọ fịọ hai na ị na-atọkwọ ma amalụsie olo ngwa ndị be anyị ka ọ dị unu bye.